Hello guys. Basa kita ni guys. Kusog mo kay ulan diri guys. Silong sa dito paya guys, no? Silong sa gamay paya guys, daw motor guys, oh. Kusog kay ulan diri guys. Basa kita karon ba, layo pa tong ulian mga kuan pa siguro 20 minutos bago ta makaabot og kuan. Pukon regional. Wanta lang siya diri guys, tapos abot na guys, kay naabi ako kusog mga ulan diri guys, oh. Kusog ulan diri guys. Lapok ko yung kalsada guys. Oh, lapok yung kalsada guys. Kita patuk-tuako na sa natong kuan guys, ulan. Suga yung ulan diri guys, bukid guys, oh. Ulan ba? Paabot lang sa dito mo minus-minus yung ulan guys.